Yes mga kaidol, lantaw na to ni kung unsa ilang buhaton ay mga kaidol. Duha ka lalaki misulod sa drum nga puno sa tubig. Unya si kuya pod gakuha og krodo or gasolina bakahana. Pagkahuman na mga kaidol, nagkuha sila og stick nga naay panapton. Ayawan ninyo gisindian mga kaidol. Tanawan ninyo nagdilaab kakusog sa kalayo mga kaidol. Pinakakuyaw, pinakakulba, pinakadelikado nga fire drill training nga akong nakita sa tibuok kalibutan mga kaidol. Unsay inyong masulti niani mga kaidol? Di ba usa ka delikado kaayo? Dayon niabot ang fire truck mga kaidol. So akong gi timeman kung pila ka minuto ayha nila mapalong ang nagdilaab nga kalayo. Grabe mga kaidol, niabot og 3 minutes kapin ayha nila napalong ang nagdilaab nga kalayo. Karon mga kaidol, atong kumustahon o kumusta na ba ang mga tawo nga sulod ang drum mga kaidol. Unya ato nakita diya mga kaidol o ang mga fireman nga murag wala na sa ilahang ibati, murag easy ra kayo sila ha, murag wala sila magnahuna kung maunsa ng mga lalaki, mga tawo nga misulod ang drum mga kaidol. So murag wala sila mga kaidol, gapipir sa mga hose ayha nila bugahan mga kaidol. Tanawan ni si kuya mga kaidol, nagprepare na sila paduol ug ihang gisiguro ang kanang nagdilaab nga kalayo. Tanawa ra gud ninyo mga kaidol, ayha pa sila milihok mga kaidol. Murag wala lang gyud sa ilaha, murag walay nahitabo ba, murag wala sila giapas, murag wala sila kabalaka mga kaidol, no? Murag wala gyud sila kabalaka sa duha ka lalaki nga naa sa sulod sa drum mga kaidol, no? Pinakadabis kini nga training mga kaidol. Og diha napita mga kaidol, lantawa ninyo si kuya, pipila ka minutong milabay mga kaidol ayha pa nila gibugahan sa kusog nga tubig mga kaidol ang nagdilaab nga kalayo mga kaidol. Ilaging gisiguro mga kaidol kapila na ka minutong milabay nga naay mga tao diha sa sulod. Kumusta ka na silang duha diha mga kaidol, basig na nga luto na sila diha tungod sa kainit. Pero murag wala naman sa ilahang kabalaka mga kaidol. Og diha misinya si kuya nga ipatok-tok mga kaidol arog mailhan ba og okay pa ba sila. So lantawa lang ninyo ayo mga kaidol.